नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे कहबाक जाउछि गोटे एमिति साधना विषय रे ना तो एथि पई कोनोसी विशेष यंत्र आवश्यकता अछि ना कोनोसी विशेष सामग्री आवश्यकता अछि। सबुठु सहज रे हेई परथवा साधना भितरु एटा गोटे जणे सब्सक्राइबर मागिथिला जे मां लक्ष्मींकर प्रत्यक्षीकरण पई साधना दबाकू। वर्तमान समय रे केही माँ लक्ष्मी को प्रत्यक्ष करचंती इटा संभव नुहे। तार अनेक कारण अछि। प्रथम कथा हला आमर मतिगति ठीक नहीं, द्वितीय होची आम जीवन शैली ठीक नहीं, तृतीय होची आम दिनचर्या ठीक नहीं, आ चतुर्थ होची सबुठु इम्पोर्टेंट कथा आमर खाद्यपेय ठीक नहीं। पियाज रसुण तो दूरर कथा, लोकंकु जदि आइंष 21 दिन पई छाड़िबाकू भी कहिबे तेबे तांकर तंठी सुखी जाउची, हाउली खाउछंती। तांकर रिएक्शन एमती आसुची लागुची जेमती आइंष न खाइले तांको प्राण 2-4 दिन भितर ही चल जीवो। पूरा हालक सुखीगिरी कलिजा पाटिबाकू तांकर पळि आसुची। ए कथा रियल। एमिति अनेक लोक आसी मो पाखकू जहाँकर रिएक्शन ए टाइप थिला। आमे एभली समय बचुछे जेउठी चारियाडे केवल स्वार्थ, अहंकार और लोभर मोटा परदा घेरिकी रही। सेठी माँ लक्ष्मी को आनिबा बहुत कष्ट, कहीं माँ लक्ष्मी सबुठु अधिक सात्विक देवी आ प्रत्यक्ष करिबा तो काठिकर पाठ। जदि आमे सेतिकी कन्संट्रेशन रो सह गोटिए थर मंत्र जप करिबा तेबे से मंत्र अल्प योजन पर्यंत जाए। पृथ्वी वैकुंठर योजन कोटि कोटि उपरे गणा हुए। जहाँ भी हो ए सब एते सहज कथा नुहे, किंतु आज से मंत्र दवाई जाऊँगी जो मंत्र द्वारा माँ लक्ष्मींकर प्रत्यक्षीकरण हुए। यहाँ शास्त्रीय प्रमाण अनेक तांत्रिक ग्रंथ जमीक मंत्र महार्णव, मंत्र महोदधि, तंत्र सुधा भड़िया उच्च कोटिर तांत्रिक ग्रंथ मानक यार प्रमाण देखा मिले। ए मंत्रर प्रमाण देखा मिले। आज समय क्या भाग्य माँ लक्ष्मी प्रत्यक्ष हे जना ना, किंतु गोटे कथा स्पष्ट जे यही मंत्रर जप करिवार किछि दिन भितर ही फरक देखा जाए। ये मंत्र को सिद्ध करने आवश्यकता नहीं। ये हूँ गोटे निजे निज भितर स्वयं सिद्ध मंत्र। अन्य मंत्र भली ये मंत्र किलित नुहे। ये मंत्र बल रे गोटे मनीष कोटिपति हो जावा किछि असंभव कथा नुहे। हेले कोटिपति समस्ते हेबे कि ना नहीं तार ग्यारंटी नहीं, जना नहीं। किंतु गोटे कथा स्पष्ट, जो लोक भी ये मंत्रटा को जप करिवे, जप करिवार किछि दिन परे परे से जीवन रो अभाव कौन आ देखिबेनी, अभावर मुह कौन तांको देखिबाकू मिलिबनी। ये साधना द्वारा कौन कौन लाभ हुए? ये साधना करने द्वारा व्यवसाय क्षेत्र में 100% सफलता मिले। वर्तमान जन्मर प्राय दरिद्रता नष्ट हो जाए। काम धंदा किछि न मिलुथिले भी मिलबाक लगे। घर हो पार नथले हो जाए। गाड़ी किनिया चाहूले जदि पैसा धरिकी बसुंती किंतु किनि पार नांती ताहा भी हो जाए। शरीरर तेज जदि कमी जाई थाए तेबे ताहा बढ़ी जाए। मनुष्यर औरा जदि तंत्र द्वारा कला पड़ जाए तेबे ताहा भी ठीक हो जाए। बड़ बड़ फैक्ट्री जदि बंद हो जाए तेबे भी खोली जाए, आ भल चलवाक भी लगे। केवल सेतिक नुहे, जदि कहारी कर्म बंधन के लक्ष्मी बंधन कर दिया जाइछि तेबे भी ताहा फिटी जाए। सबुठ बड़ कथा ये मंत्र द्वारा माँ लक्ष्मी सबुदिन पई घरे स्थायी होकर रुहंती। यही साधना पई आवश्यक सामग्री कौन? माँ लक्ष्मींकर फोटो, धूपदीप, केसर, फूलमाला, अल्प किछि फूलर पाखुड़ा। जदि माला व्यवहार करने को चाहिए तेबे पद्म बीजर माला जप पाइका व्यवहार करें। मालाटा को न व्यवहार कले भी चलिबो। केमिति करिवे साधना? नवरात्रिर प्रथम दिनरू नचेत पराग समय मंत्र जप आरंभ हवा उचित। गोटे कथा मन रखि थे जे ग्रहण समय मंत्र जप आरंभ करा जाए नहीं। जेकोसी मंत्र नुआ जदि आप जप करने चाहूँगी तेबे चंद्र ग्रहण समय कौन नुआ मंत्र जप करने उचित नुहे। या द्वारा दरिद्रता पलि आसे। जदि जप करिवार अछि तेबे गोटे दिन कि 2 दिन पूर्व मंत्र जप आरंभ कर देइथबा आवश्यक। नचेत जो मंत्र को आप सिलेक्ट करछंती से मंत्रर देवतांकर प्रिय बार जोटा से बार रे जदि आपणकर चंद्र शुद्धि तारा शुद्धि पड़ुची तेबे से दिन ठारू ये मंत्र साधना आरंभ करें।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧନା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକରି କିମ୍ବା ପ୍ରପର ଯିଏ ସାଧନା ଜାଣିଥିବ ବିଧି ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ରହିକରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ସେ ପିଲା ବିଟେକ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସାଧନାର ଅକ୍ଷର ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଣ ନିୟମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରେ ଦିନକୁ 11 ଥର ଲେଖାଏଁ ପାଠ କରିବା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ସାଂଘାତିକ ହେଇକରି ଚାଲିଛି। ସେ ପିଲାକୁ ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏକଦମ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ସାଧନା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, ଆଉ କେବେ କରିବିନି ମଧ୍ୟ। ସେ ବିଧି କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ କି ପର୍ସନାଲି ଆସିକି ମିଟ୍ କରିବେ, ଦେଖା କରିବେ, ଭେଟ କରିବେ। ସେହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସାଧନା କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଜାତକ ଦେଖେଇକରି ହିଁ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ପ୍ରପର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇପାରୁଥିବ ତାଠୁ ସାଧନା ନେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ପିଲା, କି ଗୋଟେ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସିଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ, ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ଗୋଟେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷଟା, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସତ୍କର୍ମ କରାଯାଏ। ତାର ପ୍ରପର ବିଧିବିଧାନ ନ ଜାଣିକିରି ତାର ଦେବତା କିଏ, ଅଧିଦେବତା କିଏ, ଯୋଗିନୀ କିଏ, ଯକ୍ଷିଣୀ କିଏ, କେତେଟା ଭୋଗ ଲାଗେ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ନ ଜାଣିକିରି ଅଯଥାରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲେ, ସେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗିନୀ, ଜଣେ ଜଣେ ଭୈରବୀ, ଜଣେ ଜଣେ ସହଚରିଣୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିନା ବନ୍ଧନରେ, ବିନା ଦେହ କିଳନରେ, ବିନା ସୁରକ୍ଷା ଘେରରେ ଯଦି ସେ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ତା ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ସହ ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ଗୋଟେ ଯେତିକି ଭଲ ଜିନିଷ, ସେତିକି ତାର ପାୱାରଟା, ୱେବ୍ ଯେଉଁଟା ତାର ଅଛି ପାୱାର ୱେବ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ହାଇଲି ଯାଏ। ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କିଳିତ ହେଇକରି ଅଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉତ୍କିଳିତ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁକା ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ସମ୍ପୁଟ କରାଯାଏ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି। ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ବିନା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ, ବିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁନି। ଲୋକ କହିବା ପାଇଁକା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧନା କରିଛି, ଯିଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପାୱାରକୁ ଦେଖିଛି, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ ସତ କ'ଣ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସାଧନା ଉପରକୁ। କେମିତି କରିବେ ଏଇ ସାଧନା? ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ସାଧନା କେମିତି କରିବେ? ଏହି ସାଧନା କହିଲି ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ରାତି 9 ପରେ ଏହି ସାଧନା କରାଯିବ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ନଚେତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ ରହିବ। ସାମ୍ନାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶେଇକିରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେବେ ସେ ଚାଉଳକୁ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ପକେଇବେ। ଏବେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଖଟୁଲି ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ ହେଇକରି ଆସୁଛି। ସେ ଖଟୁଲି ସାମ୍ନାରେ ପକେଇକିରି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ କଟା ହେଇଥିବ,
केवल सेई पद्म उपरे उपरे चाउल गुराक सजई देबे जेमती चाउलरे अष्टदल पद्म अंकित हो सेई अष्टदल पद्म उपरे मझिरे अष्टदल पद्मर जो मझीटा अच्छी से मझी उपरे 8 मुठा चाउल रखिकी पिंडी तैयारी करेंगे। आ जो 8टा मुठा चाउल रखिए यहाँ माता अष्टलक्ष्मी ना रखिए। उदाहरण स्वरूप गोटे मुठा चाउल प्रथमे से पद्म मझिरे रखिए एवं कहिए ओम आदिलक्ष्मी देव्यै नमः कही सारिया पर नमस्कार करेंगे। पुणी आ गोटे मुठा चाउल से पद्म मझिरे रखिकी ओम धनलक्ष्मी देव्यै नमः कहीकि नमस्कार करेंगे। पुणी आ गोटे मुठा चाउल से पद्म मझिरे रखिकी ओम धान्यलक्ष्मी देव्यै नमः कहीकि नमस्कार करेंगे। पुणी आ गोटे मुठा चाउल से पद्म मझिरे रखिकी ओम गजलक्ष्मी देव्यै नमः कहीकि नमस्कार करेंगे। पुणी आ गोटे मुठा चाउल से पद्म मझिरे रखिकी ओम संतान लक्ष्मी देव्यै नमः कहीकि नमस्कार करेंगे। पुणी आ गोटे मुठा चाउल से पद्म मझिरे रखिकी ओम वीरलक्ष्मी देव्यै नमः कहीकि नमस्कार करेंगे। पुणी आ गोटे मुठा चाउल से पद्म मझिरे रखिकी ओम विद्यालक्ष्मी देव्यै नमः कहीकि नमस्कार करेंगे। पुणी आ गोटे मुठा चाउल से पद्म मझिरे रखिकी ओम विजयलक्ष्मी देव्यै नमः कहीकि नमस्कार करेंगे। ये हो गला 8 मुठा चाउल माता अष्टलक्ष्मी ना रे। ता उपरे माँ लक्ष्मी मूर्ति हो श्रीजंत्र हो कनकधारा जंत्र हो महालक्ष्मी जंत्र हो किंबा फोटो हो रखिदेवे। से फोटोरे फूलमाला पिंधेबे आ पंचोपचार रे पूजा करेंगे। पूजा कर सारिबा परे मंत्र डिस्क्रिप्शन रे देदेवी ताकू 1008 थर जप करेंगे। ए मंत्रटा को मुझे उच्चारण करी नहीं किंतु डिस्क्रिप्शन रे देदेवी आपण ताकू जप करेंगे। जहाँ भोग लगे ताकू निजे खाईदेवे। प्रथमे मंत्र जप करेंगे पूजा कर सारा पर पंचोपचार पूजा कर सारा पर मंत्र जप पर मंत्र जप को आग समर्पण करेंगे तापर क्षमा प्रार्थना करेंगे तापर जाइकरी सेठू उठिकी आसबे किछि समय पर जाइकरी से भोगटा को जोटा लगे ताकू निजे खाईदेवे। यही लगातार 21 दिन पर्यंत साधना करेंगे। यही साधना करने जदि माला व्यवहार करने चाहिए तेरे पद्म बीजर माला जपपाइका व्यवहार करें। नचेत केवल पद्म मुद्रा लगे हो नचेत ज्ञान मुद्रा लगे हो 2 घंटा पर्यंत मंत्र जप करेंगे। तेणिकी 1008 हो न हो किसी फरक पड़ेनी। 21 दिन पर नीति अध घंटा लेखाएं मंत्र जप करेंगे। 21 दिन भितर भितर प्रभाव स्पष्ट देखिपारे देखा जहाँ भी प्रभाव देखा ताहा कमेंट रे आसिकरी ए वीडियो रे लिखिदेवे। आउ साधना रे संकल्प नबा आवश्यकता नहीं तेणु टेंशन मुक्त हो जातु। यही साधनार नियम कौन? मद आइंस पान बीड़ी गुटका खाइबे नहीं। अन्य कौनसी प्रकार निशा द्रव्य खाइबे नहीं। पियाज रसुण खाइले चलिबो किंतु कंचा खाइबेनी। नख केश कटेइबेनी साधना अवधि भितर माने 21 दिन भितर तापर कटेइले चलिबो। माने जेते दिन पर्यंत साधना करेंगे 21 दिन प्रथम 21 दिन नख चुटी काटिबे नहीं। जदि ता पूर्वरु काटिबार अछि काटि परिबे तापर साधना करि परिबे। या पई आउ किछि नियम नहीं। एतिकी नियम 21 दिन पूजा पर पूजार विधि समान रहिबो किंतु मंत्र जप केवल अध घंटा लेखाए करेंगे। 21 दिन जो दिन सरीब से दिन कौन करेंगे फोटोटा को ठाकुर घरे रखिदेवे ठाकुर पाखे रखिदेवे। जो चाउल गुड़ाक अच्छी से चाउल गुड़ाक नहींकि पानी रे उजेदेवे पानी रे पकेइबे। गोटे कथा ध्यान देवे से चाउल भितर गोटाए हेले चाउल जेमती सेठी न रहे ताको आपण चाहिए जदि निजर चाउल बस्ता भितर भी भरी दे पारिबे किंतु कंडीशन अच्छी से चाउल बस्तारे भूल रे भी
ଭୁଲରେ ବି କାହାର ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ନ ବାଜେ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଉ, ଶିଶୁ ହେଉ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କାହାର ପାଦ ଯେମିତି ନ ବାଜେ। ଆଉ ଯଦି ପାଦ ବାଜିଗଲା ତାହେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ହେବ ସେଇଟା ଭୋଗିବା ପାଇଁକା ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଥିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଧନାରେ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କି ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଯଦି ରହିପାରିଲେ ସବୁ ଚାଲିବ। କାରଣ ସେ ହେଲେ ପରମ ସାତ୍ଵିକ ଦେବୀ, ପରମ ସାତ୍ଵିକ ଦେବୀ। ସହଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା ହିସାବରେ କିଏ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମନ୍ତ୍ର ମହାର୍ଣ୍ଣବ, ମନ୍ତ୍ର ମହୋଦଧି ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏ ମନ୍ତ୍ରର 2.5 ଲକ୍ଷ ଜପରେ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ କହିଲେ ଚଳେ। ସେମିତି କିଏ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଥବ ଯାହା ଘରେ ମାତା ପାଦ ପକେଇକରି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ନଚେତ ମୋତେ ଲାଗେନି କି ଆଜିର ସମୟରେ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯୋଗିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲା ବେଳକୁ ମଣିଷର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ମାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।